Msambisi parabla pa TV get ba fangil kapit pusila ni woto wende yad mora kibai wakata la woto ne sing ne zamentene wa December chugala sampisi la ni wa ni nga sampama no nama November chugala sampisi la yiba vota logor pole obsini giblame obnam gwele ya rock mar Christian Kabore mana tigis kasanga palais des sports sombe waga 2000 na namse sini sable temsanta pi ni fi la ne kasma suwiso ni fi ti omwene tiki tebna za tenga watenga tenkugula menga san angana katoto la ninga ya Maxime Bambara neni lita soba zinbene la Ami Valiant en contre cassette. Nyewe no kanga aro kabore celebre nya kaptem na Burkina Faso na ba na maboba pipivu ka sinzi November ki ule simpisi la yiba mwena bukor kasamsa tore mbonti conseil constitutionnel la sekta kanga absom consort na vigilba abna magwel zuga aro kabore ab celebre nya kaptem na zaton tenga na ma zikab nugu wene tabna wo nimbuida labnan tuma meti nimbuida meto worba labni dipanga ne tuma tenga na keng torweng mweno kanga ayabu Sampatoro la tonte pida aya boum sampanana ya woto ne la conseil constitutionnel la tol soba winia napala akasum kambu winigame. Dans ce contexte sip kanga zugu yam sonwena ya sibra handa tin bum ni ngafa jil kapi la yam sonwena la teti yo koglra la fiwa vuinora ya noiton ten kugura sandati len masa yam ne go ne rafa jil kapi yam som masira so komosa antonga yi bulkimbiwa susama ni spora absambe runda nyokolra la fiwa la lamantara. Conseil constitutionnel la consolé talok kabore na singam nama avuka yibi sobalibu sinantanem tuhuri la kobosna staure palais des sports sembe waga 2000 la abkwei sapora alok kabore lebame impose burkimbi wo fangili baraka napsleri kaptira antir bamba tibamna lizanama yuma nusu wata rewa winiga metabna nidga panga abtuma poa tiburkimbi wo wumtama abibum sida nama zaba vuka yibi sob kanga erkela na pala rokkabore la réconciliation nationale que j'appelle ya boum tum tolon dat halkin alemi ya boum mesena ton ti ton la ramon libre metinga ne poupé lem la bahiyar porin sina ilen ti tenga ton yidigin ken taw sur les valeurs cardinales du travail nyokolra yelle la fi wa yelle la tonte yeba san ngeran pasetu wa tonsa zulu kasamse tenga naba rokkabore san winigidi tibna dokala abnama zaba poa tenga na ken wengwa ade na palar ningab sam vigiliga ngwiliga metebna tumame nto doke zulu sa sembe lafi wa wengwa Burkina Faso arzeka na kengtori la nyokolo na pampanga Burkina Faso kane j'entends ndata men pidis pulong nisi son pogoda modorti ko la kalma yivenra tenga ton kinna kin songo ton ti wusro no rafa gili kepe hanzo ele ban lebe finiwu ton ti bahayar kienra Burkimbi fangil kepina ton le bro taba tengana gan bane la zintara minantal panga lebele tome on lugul kadang sental panga la ton ninga to sunayele tinimbi de fangil kepi vuima yino renforcer les investissements pour le bien-être social. Minsi ninga sinde geta Burkina Faso ni temsa taba zodi yelle sinde winigi tia temsa taba nanamus naman bampisi lapsongudi tum kanga pongwa adrewanti ya nanamus bampiga la sinzeke karaga antimni wodokane na yikaseto teptoro zomre aro kabole abnama gwel zuga nanamsa suka Mauritanie naba Guinée Bissau naba Sénégal Guinée Togo Liberia, Nigeria, Tchad, Ghana, et passe Côte d'Ivoire naba. Tenga na ba aroka bore obsinzinigbo obsawro wa logol pore ya tizame zabre Assemblée nationale wa député la nisba sont voté novembre ki gule simpisi la yib votant obola abramba obserta ba Assemblée nationale wa announcing uptuma obsinzindun tuma me abkela me man voté nanya ke ne ninga sna nzia Assemblée nationale la tor soba la man votant député ram ko la pisi la tambo nyake Alassane Bala Sakandé tepkele yi Assemblée nationale la
tor soba ne ba député lamba yibu mpatal absin zindi le ningap samboneti abstention le ban passé bulletin lamba ayime en yinuli la woto ngidame ti député lamba vunkani soba obasinga abtumde la ya Alassane Bala Sakande la binyakya tobna kele le libtore antontum yumanua sanwata Iketa kelarda TV mora kibaya masa edna leba Paul Bilfu antonke winigna ken butotore campagne wa longo mawakata tenga torsoba ni ninga sam pamana malundo no wasinde giligid Burkina Faso visa nasa antaha nimbida kwesla nisba wa pulma tumbu tatasna ile song Burkina Faso ta tonron keng tawre babra nisba fa absen kenga et pam d'avenema na eme Roland Wedraogo Le premier katenga naba nanza tenga yumanu rokmana Christian Kabore ton remet Burkina Faso nimbuida qui subsida ne tum pala absanganre nan tum tenga nyinga le brandem sego nera ne tum noya ti encore zindi ti tenga gan bani la Burkina Faso azeka meton ronfi ya tuma absanganre nan tum yum tusi yibla pisi te yum tusi la pisi la nu santal sarspiga sanganre gidigil tuma vunson santate bampiga la blikian wil Burkina Faso région pila tamba nembuidu abson wangilim de mandab na bora lungoma gili Congo na bora lungom sasa la na bora tonya suntune politika certa kasam sabson bo neti meetinga enkilen tungube en serre région pila tamba nembuiza la sulo tawadamba ya polumdo la sarad labna ya ndik nembuida Bobo de la so be na bora sintimsi mpaka na bora lungom kulimse rokmana Christian Kabore rika sardo tupnan tumame tasia tenga si libre Burkina Faso lora tenga jinsni si nyokora kalam zulu sembe wa région du Sahel non les centre nord les centre est centre sud beaucoup du monde passe région de l'est rokmana Christian Kabore bole nimbuida tub tums na ile njibumba yemri labza wulertaba sintisdi ezinintara nentaba MPP wana bora sanzure abri kasardo nimbuida tabnan tumes na ile tinyo korga zulu si sembe temswa tonre ampam yidigri laptum na ile tisinjikbunzo na ponso ta sonsa tonre alebe abtemswa yim sobna malibo ya lafi nimbuida pelin yikanasa la polo Burkina Faso nimbuida ziare si ya plateau central la soro lebe ya Burkina Faso na Côte Blaise comme Paul be Côte d'Ivoire yiri rokmana Christian Kabore kenga wana bawda son soa menga basiar nam porin tapla gunda ne so sabu totore son kene Burkina mana mantab sugli la politique sin sabab tablam zo yitenga na ton livrankin abten dorson ablebe yiri ka sarbe top nan tuma mesna yiti Burkina nimbu de ton mantab sugli na malibo alon yibu soba na bawda koya kwesi ya venra de mantab sula yasida la serda metis ntara beer fan sake bokorba tawli gawas yasidu sana tenga MPP wana bawda sempre absuka sna ilen tum titenga alzeka tonre en yidigi abna malibo anora yibun soba wuli gameta bna me beda snya wasoya sna ilen tonre en son région wa nimbuidu te kena yolyole son passe zugumbe wuli gameta bna tuga barazlamba son to entalonko la mantuma katerasi région wa point nanya région alzeka ta tonre en yidigi a politique tigis kasangap son bonti meetinga anora wain soba abasom mane région de Cascades soro be tenga na yitga la wiliga metap nan tuma mesna yile titum no bere bere son bonti lozin damba bumzang son toronto yide sanama tuma SN Sosikoa tonre an kyang tawre no kumbiba wusro tuma sard kateka suka na bora ka boris ndike ninimbuida bumzang son toida région du centre ouest soro ya tab nan tuma me tilozin na man faso fanu wa tonre am paka kulimse mouvement du peuple pour le progrès MPP kwa na bora kyang tawre wulitim nan tuma me sinkene abnama libre no le yibu soba ti lozin damba tonre am pax na ilen tonre son région du centre ouest nimbuidu wodro en yi ab certa kasanga sinkene na bora longom B MPP na bora rokman Christian Kabore ki manimbuida tabnan tumes na yilenti bulkimba ton romantab sugli abna mali banon la yibu soba yum tusi la pisinte yum tusi la pisi la nu lebran pamam to binyakaba tabnan ditenga nam non la yibu soba rokman Christian Kabore nimbuida gundubla hal wusro sinkene pulunga la sarda bu totore absun wiligi abna bora lungom sasa
Alors Kabore célèbre Zinigba Tebnandi Nama Manda Yibin Soba en tant que de Burkina Faso Sondawa ya haute vote en tant que Lundawa Nanamse a Wai Sansan et Tenga et de Québec Kitba Saint-Tigida à Abdoulaye Yimye le Bapole Unigbal Balé Kudumporin Burkina Faso Yula Sondaranda ya haute vote en tant que Lundawa Nanamse Sindeler Taba Tenga Taure et Pam Davenema ne a Béranger Zambelongo. Burkina Faso kudumda ya tenga zengrado sen la gaman sembe rabso kontume hala so menga wakato ta wakat Congo utkiura hamanu 1960 yumde sin ya haute volta wakato Burkina Faso pa mana ba sin ya Maurice ya Moyo senda anda talium pistan la way ablemi yi premier ministre wakat Congo den soto bana yakaba tabana yi tenga naba den parti yo yuranda anda Rassemblement démocratique africain na pambon koy ti edewa wakat Congo Maurice ya Moyo go nera awlanda la gaman pa ma central kengo ne bokawba ti wato nkite ti passa ker sul ramba yikon wili de sun panonga atini mbuida na yi kene janvier okiwara matabo 1966 yomde Maurice ya Moyo sigla bahnama lendep sigba lor pole ya general sangule la mizana ba malid na mazugu bam son wandu sa able ba men na mana tenga ton kura février 1961 ha yomde tire lor pole ya 1977 yomde la bana tonre tina bawdo na jindi halti bam le ben le tawre tamakero da wanda nda pok de bamba il kan soin gil kepe wan ton kitameti ni mbuide le ben le yikana kene wili dip supanonga tonton bala tenga ni zala lenda la mizan lor pole ya si zelbo bam la le ben le yakya tabna yi Burkina Faso na ba yakar ton le nora taban soba se izor lor pole ya zamba tis wuri rawo bam le runama del uta kiwura manase nenu yongo 1983 yomde ya capitaine Thomas Sankara ntum na mwende ke na nton ta zamba tis wuri rawo ramba bahanama ya wakat kan mo hala na ba na soba na zatenga Thomas Sankara me he revolution ne da abtuma me ma se barab suka hal na tonta octobre kiwura hampila nu 1987 yomde table kom pawle na nde tenganza bam san zatenga yom pisila yo poilo pole ya octobre kiwura hampista la yemre 2014 ha yomde la Isaac Yakuba Zida ton zatenga nding tebna ton lul transition ne ninja alga novembre kiw 2014 ha yomde le programme a Michel Kafano zatenga ne transition nam tebna ton mo han lugul na bawle novembre kiw la hampisila wai 2015 ha yomde ade e wan ton kitam ti arok makisa kabore la tenga ram yakya tebna yinaba abi umanu ali blogol pole novembre kiw la hampisila yibi yum tusa ila pisiba ya bam lable yakya tebna le linama yumanu Kibakitba la Bobugusia Tikite Ti Sula Katerse Centre national de presse Nobel Zonga passé collectif des organisations démocratiques de Mars la parti politique là-bas Sarkibakitba décembre Tugala Simpisila Nasa Nazar Squese Munigi Te Mansam Sompa Sombo Tengsi Yabaya et Teng Porin et Pam Davenema Nacharj Bado la Béranger Zambelongo. Son payit semenda wan otonle kibeki te batabo se ya siriki drame aseri baula lempa haladi bama pambusgu hatta bram daten yakabionle elen soti kibeki te basulla tigimtaba Centre national de presse Nobel Zonga na zen kwesa sen elen tikibera tatenga taw damba asakado na kana mobam ya secrétaire exécutif on konrel laka en compte de 20 000 zugu tum yoron tum ton tenga fukwan de wa journaliste ramba nebeson laton yakaba nya journaliste ramba ta je mpa bugusugu lagi bama asidiki drame eseri baula nebo laton kuba te bamramba lagi bama ye vena la vertione mobile azakon janvier passé et nebo wa lobe nasana ba hembon cocktail molotov ta mobile la to nyokubu mla asidiki drame bo waza kanoro wa gulste zabra ba hawa bana kola me asiri ba wala ba kelon we vena te zakare amba soluge te vena we bo wasa ngor pa yake te tonorat en sol conférence de presse kanga bol ne buje fa te keli cassette la bigis be na do bu ti el kanse bu do rawa man wa Norbert Zongo yela hamana to asakado na kano mo kilenke ngatoren wiligi tinimbuida na ton pam la fego ne ransom ma semba suka tilila sobayi bit kelaba tenga taw remba ne bani sisen so tenga kokolga tu kelum bange tia bam so tenga ne din orsa yi ti bam paton won baka so bange ya bam responsabilité na sana ma hiyeta agezuma sanor senzini bene buligam tibam na yikim bangap sana manra ti ning sindanda zinda halium tuhul ko so ela piswela niwa ralem ton zindi Burkina Faso kandri la ne bamba ya bum senti hirkiba ki de batomde Burkina Faso kanle
Sambisa nan pusa fangil kapi barkusko hen sakin sindi en kelada tir kibaya tikta kane runda sanserne pang sobrabo ya ti wonta sa bureau kibaya sin watn lebe watn lebe likame antasiya pusa fangil kapi barka wona sansolafia